di wilayah timur laut Cina ya, orang-orang menderita dari perebutan kekuasaan antara penguasa setempat, bandit dan penjajah Jepang. Jadi banyak itu hektik gitu ya, battle with oneself gitu, battle with the Japan also dan um, Lam ya, karakter Lam, seorang warlord yang dibintang oleh Sammo Hung itu bukanlah pemimpin dengan visi besar gitu ya, tapi dia he's quite like charismatic ya, berdiri teguh dengan keyakinannya sendiri untuk bisa melawan itu konflik-konfliknya itu ya. So satu-satunya the safe place gitu ya, surga di kota itu adalah Lucky Town. Jadi satu kota yang dilindungi oleh 7 master kungfu dan tidak ada yang berani yang untuk menyerang, which is a safe place. Jadi ya, di antara hektik-hektik itu ada safe place. So this is kind of like a rare movie ya from Hong Kong movie in Blitz Megaplex. So you're gonna have to watch because it's quite unique ya. So we gonna have to mungkin bisa motong-motong rumput dulu mungkin cuk-cuk gitu ya. So agak berantakan gitu rumputnya. So I'm gonna have to be heading back to your place. So don't go anywhere. Still on Cinema Lounge. Ding, ding, ding. Lagu bandnya mana? The Drum? Marching Drum? No, oh bukan ya, beda ya. Yeah, so welcome back still on Cinema Lounge and we're about to discuss our coming soon movie that yang aku nggak kasih tahu, yang gue gak kasih tahu tadi. So we are having a coming soon movie. It's called Stoker. Stoker. Jadi ada semacam elemen yang diinspirasi dari Hitchcock, a little bit in it. Dan film ini actually it's directed by a Korean director also yang agak kontroversial gitu dengan karyanya yang kontroversial gitu ya. Dan juga which the unique thing is that the screenplay is actually written by Wentworth Miller yang main di Prison Break. So it's quite interesting ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat dulu trailer dari film Stoker berikut ini. So Stoker. Mungkin main biliar tuh. You know, I've often wondered why it is we have children. And the conclusion I've come to is we want someone to get it right this time. But not me. Personally speaking, I can't wait to watch life tear you apart. India, is something wrong? Yes. My father is dead. Richard Stoker was a family man, taken from us by a cruel twist of fate, the reasons for which are unknown. India, come and say hello to your Uncle Charlie. Hello, India. I'm curious about what happened to my father. Hey, Stoker, what do you go by, Stroker now? Because I hear that's what your mom's been doing to your uncle. Could we talk about your living here with Charlie like this? It's a bad habit, you know. Sneaking up on people? Following uncles around. You were supposed to love me, weren't you? She's of age. Of age for what? You have no idea. Too cold down there? I don't think so. People disappear all the time. Pack a small bag What do you want from me? to be friends. We don't need to be friends. We're family.
my power bank. Agak shocking gitu ya. Same as the movie, is quite shocking banget gitu ya. Karena film ini diperankan oleh Mia Wasikowska dan juga ada Matthew Good. Dan there is Nicole Kidman also. Dan film ini bercerita tentang India Stoker yang diperankan oleh Mia Wasikowska ini kehilangan ayah dan sahabatnya ya, Richard, yang diperankan oleh Dermot Mulroney dalam suatu kecelakaan mobil. Akhirnya it's quite tragic gitu ya. Sampai satu kali India dipertemukan dengan paman Charlie, dengan pamannya Charlie yang diperankan oleh Matthew Good yang dia tidak mengenalnya ya, dia tidak mengenalnya. Dan saat itu India sedang tinggal dengan ibunya ya, diperankan oleh Nicole Kidman. So ibunya Evie ini quite unstable juga emosinya gitu ya, nggak jelas gitu ya. So akhirnya setelah si India melihat gitu ya, ternyata ada quite hidden motives dari kehadiran si Charlie itu. Dan namun bukannya merasa takut, India malah fall in love gitu, agak strange, weird gitu, something like that. You gotta have to see the movie when it's coming out ya, because the movie is quite interesting ya. Screenplay-nya dibuat oleh Wentworth Miller yang main, it's quite good at playing Prison Break. Akhirnya membuat screenplay, dan juga ada prequel dari film ini juga ya, yang dibuat juga oleh Wentworth Miller. Dan syutingnya sendiri it's a British American psychological thriller gitu ya. Jadi filmnya di shoot di Amerika juga, dan makan waktu sekitar 40 hari, and it's actually quite garner quite positive reviews from the critics, karena filmnya yang it's quite like the inspiration of Hitchcock style gitu ya, like in the movie Shadow of a Doubt ya. Jadi so it's quite interesting ya, dengan like a noir itsy bitsy thingy gitu ya. It's quite weird but strange, but strangely good actually. So you gonna have to see the movie when it's coming out. Park Chan-wook, sutradaranya itu terkenal dengan film-film yang aneh-aneh gitu ya, seperti Thirst or diperankan Rain. I'm a cyborg but it's okay gitu ya. So you gonna have to watch the movie ya. So moving on to another segment, we have top 5 movie. Yay, top 5 movie Blitz Megaplex. And in the 5th position we have tada! Oz the Great and Powerful ya. Oz the Great and Powerful ini menduduki posisi 5, dan same as reviewed quite lah couple weeks ya. Film ini adalah it's a Disney production, dan juga dibintangi oleh like lots of noticeable faces juga, and it's quite Disney movie, so it's safe for the kids, and you can ajak-ajak semuanya gitu. Your pet juga bisa diajak ke nonton gitu ya. So in the 4th position we have Argo. Argo adalah sebuah film yang diproduseri dan dibintangi oleh Ben Affleck. So it's an interesting movie also ya. It's actually quite noticeable karena filmnya masuk dalam jajaran nominasi di Golden Globe and also in Academy Awards. So wanna see the quality of the movie, good quality of it is, itu kalian bisa nonton di Blitz Megaplex tentunya ya. And it's it's quite like a drama also, so you're gonna have to watch it. Dan untuk di posisi 3, this is a very good at box office ya, but it's also good at quality too. This is a Korean movie, filmnya berjudul A Werewolf Boy, dan dibintangi oleh Song Joong Ki. Running Man, udah enggak mungkin Running Man. So ya, ini adalah suatu film, it's a science fiction fantasy thriller about drama also, romance, and it's about a werewolf boy. So in the 2nd position we have Fire with Fire. Film ini it's like a drama also with a little bit of action,
dan dibintangi oleh the Transformer actors. So you're gonna have to watch it because this movie is still on Blitz Megaplex, also still maintaining the position of second position. And last but not least, we have the number one position, the animation movie ya, hype banget karena film ini menceritakan tentang like prehistoric family gitu ya. Dan disuarai oleh ada Nicolas Cage, ada Emma Stone, dan a lot of couple voices juga, voices gitu ya. It's quite exciting and it's also it's DreamWorks animation production, so you're gonna have to watch the movie because it's safe for the family and also it's very exciting dan agak gitu lari-lari gitu batu-batu exciting gitu ya. So that is it. That is top 5 Blitz Megaplex of this week. I'm gonna be heading back to fighting dulu ya, fighting again gitu ya. But don't go anywhere. We got a favorite segment, Quiz of the Day and Movie News Updates. So don't go anywhere. Still on Cinema Lounge. And right now we're welcome back to Cinema Lounge. We're at the segment of Movie News Update. Dan untuk berita pertama ya, for Cinema Lounge viewers, we got the new trailer ya dari film animasi Disney berjudul Planes ya. Planes, jadi pasti tentang pesawat ya gitu ya. Dan film ini disuarai oleh Dane Cook, Stacey Lee, dan Anthony Edwards also, dan menceritakan tentang Dusty, sebuah pesawat yang takut ketinggian akan ikut dalam kompetisi terbang melawan para pesawat tangguh ya yang canggih gitu ya. Dua lawan diantaranya yaitu dua pesawat jet tempur yang diisi suaranya oleh dua pemeran film Top Gun, Val Kilmer dan Anthony Edwards ya. Makanya Dusty harus belajar dari sang mentor skipper yang disuarai oleh Stacey Lee. Planes didukung oleh dua aktor tenar Hollywood juga, John Cleese yang terlibat dalam Shrek 2 dan juga Cedric the Entertainer, pengisi suara tokoh Maurice dalam Madagaskar. Jadi yang sutradari film ini adalah Clay Hall yang sebelumnya menyutradari Tinkerbell dan The Lost Treasure. Dan yang menjabat produser di Planes adalah John Lasseter, CEO Pixar dan Walt Disney Animation Studios. Juga John pernah menyutradarai beberapa film animasi Pixar seperti Toy Story 1 and 2 dan Cars. So agak heran ya, seperti looknya seperti kinda like Planes, kinda like Cars gitu ya. Looknya hampir sama. Jadi Planes akan terbang ke bioskop pada tanggal 16 Agustus 2013. So moving on to another news, we have the new poster of Kick-Ass 2. Dan Jim Carrey masuk dalam the Red Band trailer and poster also dari Kick-Ass 2, dan trailer ini it's quite Red Band gitu ya, it's quite violent also, bloody, dan merilis poster tokoh Corner Stars and Stripes yang dipegang oleh komedian Jim Carrey. Juga ada Hit Girl oleh Chloe Moretz yang dipegang oleh Chloe Moretz, dan juga poster si tokoh penjahat baru The Mother Effer yang diperankan oleh Christopher Mintz-Plasse ya. Dan Kick-Ass akan tayang pada 16 April mendatang, dan kelanjutannya seperti film pertamanya ya, Mindy alias Hit Girl diceritakan sudah masuk SMA, dan dia juga melanjutkan kiprahnya bersama Kick-Ass Aaron Taylor Johnson yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson untuk membasmi kejahatan yang ternyata memancing beberapa orang juga untuk menjadi superhero seperti Colonel Star and Stripes. Juga ada lagi penjahat baru lahir yaitu The Mother Effer, dan ada juga
em,